facile باش تهضم البروسيسوس هذاك. أول عام وقت اللي جيت في لوريون عملنا اون تري غروند سيزون، عندنا طموح زاد باش نلعبوا لوروب، ومن بعد عام تلقى روحك اون دوزيام ديفيزيون. سي ديك جو بونس فيمينين طلعت سينيور. Premier championnat, je pense que c'était la coupe. Pour l'espérance, حتى وقت اللي نجي لفرنسا وقت اللي ma première saison avant de jouer la coupe du monde, حتى وقت اللي نعملوا des interviews à chaque fois, que ce soit avec les médias français ou internationaux, mais ديما كلمة l'espérance تخرج. وانا ما حبيتش زاد نمشي juste pour partir. حبيت زاد un projet intéressant, نكون performant dans une équipe qui joue. J'avais des objectifs dès le début de saison, il est home qualification de Coupe d'Afrique. Et avec mon club, remonter en Ligue 1, c'était la situation. Lorient est champion de France de Ligue 2. الحقيقة ما كانش ساهل باش نهضم ديجا لا ديسونت ونلقى روحي زاد افيك ان ميركاتو اجيتي كيما قلنا يافي بليزيور كلوب برشا جمعيات جاو يسالوا في لي انفورماسيون كي ايتا انتريسي او با دونك سيتي اسي كومبليكي وانا ما حبيتش زاد نمشي جوست بور بارتير حبيت زاد ان بروجي انتريسون ان بون بروجي باش نكون بيرفورمون دون اون ايكيب كي جو وخاطر نعرف زاد بور فو اتر كومبيتيتيف باش تلعب ليكيب ناسيونال اي بور اتر faire des bonnes prestations dans l'équipe nationale, donc vraiment c'était pas un choix facile. Ou Zedana pour le mercato il fait ma ken seher, donc c'était pas facile. Waqt li fait le mercato nalqa rohi c'est sûr en Ligue 2. Après je suis rani nkaور في جمعية اللي نعرف العباد يحبوني العباد يقدروني et je suis plutôt à l'aise ici aussi. Mais كما قلت on a tous des ambitions طموحات كبار ونحب ديما نقدم ديما نتحسن. Donc c'était pas facile. Il y avait peut-être aller نقولوا le mois de septembre, octobre. Même si mentalement je me disais ça va aller, de toute façon les ennemis juste me kaour, je performe, je fais gagner l'équipe, j'avais des objectifs dès le début de saison, il est home qualification de la Coupe d'Afrique, tout faire vous aide pour la qualification de la Coupe du Monde avec l'équipe nationale. Et avec mon club c'était aussi de remonter en Ligue 1, c'était la situation. Aussi j'ai beaucoup d'amour pour ce club, ils m'ont ouvert les portes. عطاوني برشا قدر عطاوني الثقة زادة باش نلعب لي ماتش كو جو سوا ان تيتولير دون سيت ايكيب كو جو جو ان ليغان نوري روحي دونك تحسنت بالكدا معاهم دونك فو لو دير اي زادة تاو كي نشوف التالي شو كونتون اللي انا قاد خاطر سي ان فيرتي تاو كي tu vis des moments difficiles تهبط مع الكلوب و malgré tout تقعد و tu fais une saison complète et tu vis des émotions كيما عشناهم جماعتين التالي وقت اللي عرفنا اللي ساي ماتيماتيكمون طلعنا الليغان سي اون غراند فيرتي معناتها انا بالرسمي فخره كبيره كي قعدت وطلعت الجمعيه. الحمد لله سي فري que c'était un coach qui m'a donné confiance. Les premiers mois il a vu que c'était difficile mais il m'a pas mis de pression خاطر يعرف اللي مش ساهل واحد يهبط دوزيام ديفيزيون عنده طموحات باش يلعب dans des meilleurs clubs يلقى روحه قاعد في الدوزيام ديفيزيون donc il était au courant de ça et وعرف اللي لقى les bons mots il m'a pas mis la pression et c'est sûr que حبيت زاد نرجع له l'appareil نرجع له الثقة اللي عطاها لي en faisant les bonnes prestations. On est dans le club donc alhamdoulilah il m'a aidé. Les coéquipiers m'ont aidé aussi, que ce soit les cadres, le capitaine, Abergel, Laporte, etc. عرفوا زاد اللي هما بيدهم يقولوا لي ديما نعرفوك اللي انت تنجم تلعب dans des meilleurs clubs كان لازمني نرجع ولا نرجع كل شيء ولا نبدل حاجة في الباركور نتاعي راني ما نمس حتى شيء خاطر سي une fierté وهذوما سي لي 4 années qui m'ont bâti خليوني زاد نقدم en tant que joueur, نتحسن sur plusieurs aspects et surtout avec différents entraîneurs. Donc, طموحاتي مازالوا كبار. J'étais ambitieux قبل, je le suis toujours. Je sais que tu as un peu plus de maturité, تعرف اللي الكرة il y a des fois des facteurs اللي toi tu peux pas contrôler. Donc أنا je reste concentré, نحب نركز juste على الحاجات اللي أنا نجم جو كونترول اللي أنا نجم نخدم عليهم اللي أنا عندي le pouvoir de contrôler اللي هما le sérieux. Les entraînements, être le plus professionnel possible, être très assidu, toujours m'entraîner plus que les autres. L'entraînement, نعاود نتفرج في الماتشات نتاعي نشوف شنو مشى شنو ما مشاش شنو نجم نتحسن فيهم والحمد لله ديجا الباساج لهنا في لوريون كان بون باساج خاطر خدمت زاد لاني دانيير افيك ان انترينور اللي هو ريجيس لبريس كي تي
un bon tacticien où il était beaucoup عنده le sens du détail وعنده le sens اللي يقول لك بعد كل ماتش ربحت ولا خسرت ولا عملت ان بون ماتش ان موفي ماتش ديما فما حاجات نجم تحسنهم. دونك سا سي اون فيزيون اللي عجبتني، اون فيزيون اللي قعدت توا في مخي وتوا تنشوف معناتها 4 سنين التالي. J'étais pas sûr اللي باش نلعب une coupe du monde, j'étais pas sûr باش نعمل une grande saison en Ligue 1, j'étais pas sûr زاد ما كانش في الباركور نتاعي ولا في البروجي نتاعي اللي انا باش نلعب en Ligue 2. دونك تعرفش عليها الكره، faut juste être patient, travailler, tu gardes tes ambitions compétiteur et voilà. توا اللي باهي توا عشت جيتي او، عشت des moments un peu plus difficiles. Donc je sais que عندي رزانه توا باش نتحمل المسؤولية في n'importe quelle situation. Là, j'ai eu la chance déjà, que ce soit avec مع l'Espérance. طلعت أنا صغير وطلعت بحد des joueurs avec beaucoup d'expérience. اللي حتى هم كبروني، حتى هم ils m'ont pris en charge، عاونوني باش نلعب les matchs اللي لعبتهم في l'Espérance. راهو c'est pas facile، نعرفوا زاد la ferveur تاع l'Espérance، نعرفوا البريسيون اللي joueur اللي يلعب في l'Espérance ينجم يتحملها ولا ما يتحملهاش. Donc الحمد لله أنا j'ai eu l'occasion de vivre ça. Où ça commence par là. C'était à 17-18 ans, tu as le match Sfax lors des playoffs. Tu as l'étoile Fissousa, tu as le derby majeur du club. Donc tu as 18 ans, tu n'as pas le choix. Il y a تاخذ الفرصة وتوري اللي أنت قادر باش كما قلت لك تتحمل المسؤولية وقادر باش تكون au niveau، تكون في المستوى هذاك ولا لا. Donc أنا j'avais pas le choix, je savais que c'était ma chance. Je l'ai saisi. Petit à petit, j'ai eu la confiance des coachs, que ce soit Fawzi El Benzarti au début, Hatta Amar Souaïh, c'est lui qui m'a fait monter lors de mes premiers entraînements. En équipe nationale aussi, pareil, que ce soit avec Monder, avec Simonder, avec Sijalel. Donc j'ai eu des coachs qui m'ont donné confiance, qui ont vu que j'avais les épaules pour assumer certaines choses. وقت اللي نشوف عبد يعطيني الثقة وعبد يعمل عليا ماذا بيا ديما نرجع له حتى ما أكثر. نكذب عليك اللي يقول لك واحد وصل وحده، راهو سي امبوسيبل. كي تتعدى كي تبدا صغير مثلا ولا تتعدى بدي مومون بو بلو ديفيسيل ولا زاد دي غران مومون وين تلقى روحك تري ايفوريك، فرحه كبيره والعباد الكل حتى العباد في الشارع باش يجيو يقولوا لك يا معلم يا باترون اتسيتيرا. فما عباد ديما يرجعوا لك لي بيي سور تير، يقولوا لك زاد لي فيريتي. Je pense j'en ai besoin. انا الحمد لله j'ai toujours eu mes parents, que ce soit dès le plus jeune âge, j'ai jamais eu cette pression. زاد راهو لازمك تنجح في الكوره، راهو il y a toujours eu cette éducation. عندك قرايتك عندك الكوره. Au début c'était un plaisir. On va petit à petit voir que les Irina, on pouvait en faire quelque chose. Quand on est à un grand niveau, en ce moment-là, ils m'ont mis aucune pression. Dans tous les cas, tu réussis au football. Donc le fait de ne pas avoir cette pression, ça m'a aidé. D'abord, le football, c'est un plaisir. Si même chez l'entraînement ou à la neb d'amage, tu sais quoi, c'est du football. Chir, prends du plaisir. Parce que quand tu es stressé ou avec une pression, laisse-moi que pression. Une pression positive اللي هي باش تخليك ديما concentré, ديما مركز، ديما concerné. اما الحمد لله, ça veut dire j'ai eu mes proches, mes parents, mon frère qui a toujours été présent, même mes amis proches. J'ai aussi la chance d'être conseillé par Houssine الراقد que dès le début معناتها حتى dans les moments difficiles وقت اللي كنت في تركيا عديت راهو عام مع ونص ما نكورش، كان جي اجون اخر ينجم ينساني ينجم يخليني dans ce bourbier. اما الحمد لله lui au contraire وقت اللي lors des périodes les plus difficiles, c'est les moments où il rit le plus souvent, où il m'a donné visite, etc. Donc, alhamdoulilah, j'ai eu cette chance d'être bien conseillé. Il ne m'a jamais mis la pression. لازمك تختار الكلوب هذاك، لازمك تخرج، لازمك تحكي مع l'entraîneur، لازمك تعمل هكا ولا هكا. Il m'a toujours conseillé. En bas, le dernier choix, ça a toujours été le mien. On est peut-être dans un fin de cycle avec un nouveau cycle. Donc moi je suis ambitieux. J'ai beaucoup d'ambition, je suis positif. Déjà en mars, je pense ça s'est plutôt bien passé au niveau des résultats. Une qualification en Coupe du Monde, j'aime un nouvel élan. J'aime pour avoir des meilleures ambitions ou d'une manière un peu plus مرتاحة. On a un nouveau staff. On sait qu'on peut travailler un peu plus pas sereinement, un peu plus tranquillement. خاطر نحن الستاج اللي فات وقت عندنا نهارين ثلاثه باش تحضر الماتشات في ليبيريا، تسافر ليبيريا ترجع تلعب ضد ملاوي، ما عندناش الوقت باش نخدموا تكتيكمون اتسيتيرا. دونك ان شاء الله توا avec le prochain stage, les 3 matchs amicaux, on peut avoir un peu plus d'automatisme. نجموا نخدموا un peu plus tactiquement، نجموا نشوفوا زاد شنو قوتنا شنو ناقصين. Si on se qualifie de la Coupe du Monde et si on fait une belle Coupe d'Afrique au Maroc, je pense qu'à ce moment-là, on peut dire que ce sera un renouveau pour l'équipe nationale. Mais là, ça, je pense, ce qui fait notre force, même si on n'a pas des grands noms, on a toujours eu ce collectif.
Et زاد on a toujours eu cette envie. وقت اللي cette envie وقت اللي ماش عندك الروح ماش عندك الجرينتا نخسروا حاجه كبيره نحن توانسه وماش نجموا زاد نوصلوا لي زوبجيكتيف نتاعنا. دونك جو بونس لازم نعملوا ان كوليكتيف اللي عنده سيت ديتيرميناسيون كالجرينتا كالروح هذاك باش au moins حتى si on a des choses ناقصين par rapport aux autres nations نجموا نعوضوا بهم بك الجرينتا هذيك وبك الروح هذيك et cette envie de gagner tout simplement. Je pense si on نخدموا من توا que ça soit même à partir du dernier stage ونخدموا بك الطموح هذاك نتاع كل ماتش لانفي هذيك نتاع كل ماتش نحبوا نربحوا كامبورت لادفيرسير. والحقيقه حتى كي نحكيو في بعضنا نعرفوا اللي يا دي ناسيون ايزون ان تري هو نيفو ونعرفوا زاد اللي نحن الحقيقه على ماتش 90 دقيقه نجموا نربحوا اي منتخب. اون جروب كي في تري تري بيان راهو ما عندكش فكره راهو قداش شيخين وقت اللي نروحوا لليكيب ناسيونال وقت اللي عندنا ستاج ولا حاجه راهو بالرسمي سي سا في دو بيان بور تو الموند. معناتها كل واحد فا سافوار السيتياسيون نتاعو في كلوب يلعب ما يلعبش رابح مش رابح تجي ليكيب ناسيونال سي كوم اون ميز ا جور تشيخ تشوف معناتها الكلنا صحاب que ça soit زاد il y a toujours eu cette polémique entre guillemets binationaux مش binationaux etc. راهو الكلنا نولي خلطه واحده شيخين عائله نضحكوا مع بعضنا. Après c'est sûr وقت اللي les résultats يمشيو بالكدا باش يقول لك le groupe vit bien ou les résultats ماشيين un peu moins bien mais non alhamdoulilah je pense que ce soit même les cadres الحقيقه راهو moi j'étais un jeune joueur توا 4 سنين 5 سنين التالي كنت جوار جديد ولا فاسون دون يدخلوك في الجو ولا فاسون دون زاد ينصحوك خاطر نعرفوا اللي لو فوتبول ان افريك سي سبيسيال خاصة وقت اللي تجي من لوروب ولا حاجة سي جامي فاسيل. Ils ont toujours eu les bons conseils que ce soit في الفيستير que ce soit même وقت عشاء وقت نعش balade etc. Il y a toujours ce petit mot qui يخليك ديما bien intégré. Donc moi c'est juste pour clarifier ça même si j'ai rien à prouver ou quoi خاطر نحنا نعرفوا رواحنا بينا في بعضنا on n'a pas besoin de prouver ni rien. Mais الحقيقة le groupe il vit très très bien. نحنا ديما on est en contact ديما نتابعوا زاد جولات المنتخب شاملين وقت اللي نشوف حنابال طلع مع بيرنلي نشوف علي العابدي يعمل في سيزون كيما هكا مع نيس إلياس سخيري مع فرانكفورت زاد يوصل كار دو فينال اوروبا ليغ اتسيتيرا اتسيتيرا زاد سا تو دون انفي حتى انت بوغ اتر او نيفو هذا بيك ديما تكون في المستوى. ونعرفوا تو سامبلومون وقت اللي جوارات برا من ليكيب ناسيونال دون لور كلوب ils performent ولا ils ont des bons résultats. نعرفوا aussi وقت اللي بيشارجوا يرجعوا لليكيب ناسيونال ils vont donner ce plus avec cette positivité بالثقة بالقوة زادة. Donc pour moi c'est un plus وإن شاء الله ça va continuer comme ça. عندي حب للإسبيرونس راهو حب كبير خاطر تحب ولا تكره سيتي لو كلوب لعبت معاهم من ليكول طلعت بوتيت ا بتي لعبت دربيات انا صغير وطلعت حتى اللي وصلت سينيور. دونك سي جامي فاسيل راهو جمعيه خاصة جمعيه كبيره كيما ليسبيرونس باش تعطي ثقه للطفل صغير وقت عمري 16 17 باش يصححوا لي اول كونترا اون بروفيسيونيل ومن بعد زاد باش يدزوك باش تلعب الماتشات كبار كيما لعبتهم وباش نهز زاد دي تروفي. معناتها quand je vois aujourd'hui ça fait presque partie de mes seuls trophées هما اللي هزيتوا مع ليسبيرونس. دونك لا الحمد لله ça fait plaisir وقت اللي عندك زاد جمهور تاع ليسبيرونس ديما يتبع فيك ويقولوا في الكلام هذاك راهو ça me fait très plaisir. وانا je pense j'ai pas approuvé l'amour اللي عندي pour l'espérance حتى وقت اللي نجي لفرنسا وقت اللي ma première saison avant de jouer la Coupe du Monde حتى وقت اللي نعملوا des interviews à chaque fois que ce soit avec les médias français ou internationaux ديما كلمة ليسبيرونس تخرج ديما عندي كو سو بتي باساج يحكيوا لي على مي ديبي مع ليسبيرونس على زاد ma relation et mon amour pour le club etc. Donc أنا je dis tout simplement c'est le club il est tout simplement qui m'a formé il est كبرني. Aussi si j'ai cette qualité de joueur ou aussi cette mentalité de vainqueur et de compétiteur mais lié à صغير زاد c'est aussi grâce à mon parcours fait l'espérance que ça soit fait les jeunes comme en pro. Ou quand j'ai toujours dit j'aimerais bien dans le futur jouer pour l'espérance revenir à l'espérance. Il y a toujours ce goût d'inachevé c'était assez rapide il y a eu des bons moments des titres des moments un peu plus difficiles mais ça fait partie d'une carrière. Que c'est normal في l'espérance في جماعة كيما هذه لازمك tous les matchs tu dois être irréprochable لازمك تربح tous les matchs avec la manière. Donc c'est quelque chose de logique وحتى كي واحد يغلط مرتين ثلاثة c'est normal il faut pas لازمك تغلط au minimum. Donc ça fait partie du foot
c'est l'exigence de le très haut niveau. Et c'est ce qu'est l'espérance. Ou alhamdoulilah, ça m'a aidé. J'ai grandi, j'ai tawart qu'un joueur, qu'un Z avec ma mentalité, je suis devenu plus fort. Ça veut dire le parcours aussi que j'ai, c'est aussi grâce à l'espérance ou qui m'apporte le Inch'Allah dans le futur. J'aimerais quand même revenir jouer pour ce club et et gagner des titres encore avec ce club. J'ai 2 maillots. L'anniversaire en janvier, je pense, l'Abiad ou l'Akhver. l'entraînement. En plus, donc j'arrive à les matcher avec des outfits. Le club, l'entraînement, le vestiaire, ou l'arbitre dit il est trop beau ce maillot, c'est quoi ça sort d'où? C'est l'espérance et tout. Donc, ديما في الدار الأكثرية مرة مرتين في الجامعة نخرجهم وش fais un petit outfit ونمشي بهم l'entraînement ولا ندور بهم في الشارع ومعناتها ça fait plaisir العباد حتى كي يشوفوهم يقولوا لي il est beau ton maillot et tout c'est qui وكل شيء ومن بعد نبدا نحكي لهم على l'espérance et c'est un club que tout le monde connaît كي تحكي حتى عبد ما يتبعش في كورة في أفريقيا ولا في تونس تقول له l'espérance de Tunis يعرف خاطر يتبع c'est un club mondialement connu au cas où j'espère qu'ils vont faire une belle coupe du monde des clubs on va suivre ça Inch'Allah نعرفوا que ce soit الجمهور ولا حتى l'équipe يكونوا في المستوى باش يعطيو une très belle image de l'espérance خاطر même on va en parler الحقيقة العباد الكل يقولوا لي منتصر راجع coupe du monde des clubs وكش راجع ça dépend pas de moi الحقيقة je suis encore sous contrat à Lorient نعرفوا اللي on a fait une saison pleine باش نخرجوا ب3 ماتشات في l'équipe nationale donc ils se disent c'est pas dans leur intérêt باش نخرج ونمشي prêt ونعمل 3 matchs encore de très haut niveau ونضيع une préparation surtout ونعرفوش ميركاتو باش يعملوا عليا ولا مش يعملوا عليا. Je pense l'histoire de Monta et l'Espérance elle n'est pas terminée et voilà de mon côté j'essaie de faire mon bout de chemin, essayer de faire la meilleure carrière ici en Europe où Inch'Allah pour mes objectifs et mes ambitions il y aura Inch'Allah une belle compétition européenne avec des grands clubs mais comme j'ai dit je veux dans le futur aussi revenir moi à l'Espérance, نرجع à l'Espérance ou Inch'Allah où je pourrais gagner encore plus de titres avec eux.